जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर भीमकुंड पर्यटन स्थली स्रोत भासी जाई निखोज युवक मृतदेह उद्धार कला ऑड्राफ टीम। ठाकुरमुंडा और केन्दुझर सीमार भीमकुंड पर्यटन स्थली को पिकनिक आसथिबा युवक मैंने नदी में गाधौवा समय पानी में भासी जाई जड़े युवक दिनक पूर्व निखोज होता बेले युवकर मृतदेह सकाळ 9:45 समय उद्धार कर ऑड्राफ टीम। प्राप्त सूचना मुताबक भीमकुंड निकट में गाधुवा बेले 19 वर्षीय विश्वजित दास पानी स्रोत में भासी जाई निखोज होते। ठाकुरमुंडा थाना अभियोग पर अग्निशम बाहिनी पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिले कौन संधान पाइपारि नथिले। ऑड्राफ टीम आसी संधान करने पर मृतदेह उद्धार कर सूचना मुताबक भुवनेश्वर ज्योति मोटर्स रे काम करुवा कर्मचारी माने रविवार भोजी भीमकुंड आसते। दिवा 11:30 समय 5 जन युवक गाधोवा बैतरणी पशिले। यही समय विश्वजित गोड़ खसी जाता फल तार संधान पाइपारि नथिले। विश्वजित दासंकर घर हूँ जगतसिंहपुर जिला बालिकुदा अंचल जमापड़ी। मृतदेह उद्धार पर ठाकुरमुंडा पुलिस शव जबत करी करंजिया स्थित उपखंड चिकित्सालय को नहीं व्यवच्छेद कर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करिछि। परवर्ती खबर बारिपड़ा चित्रोड़ा राजपथर बेतनटी और बारिपदा सहर थाना सीमांत भालियाढिया पोल उपर रविवार विलंबित राति प्राय 3:30 पाखापाखि घन कुहुड़ी जगू एक द्रुतगामी कार दुर्घटनाग्रस्त होता बेले एथिरे जଣେ गुरुतर आहत होइछन्ति। सूचना मुताबक चंद्रकांत बारिकଙ୍କ नाम पंजीकृत OD 01 AR 3364 नंबर विशिष्ट द्रुतगामी पलेन कारटी भारियाढिया पोल उपर भारसाम्य हराई ओलटी पड़ा सहित दुर्घटनाग्रस्त होता। दुर्घटना एत शक्तिशाली थिला जे कार भांगी रुजी चुरमार हो जाता बेले जड़े युवक गुरुतर आहत होते। दुर्घटना रे कार चालक फेरार हो जाता बेले गाड़ी में 4 जन व्यक्ति यात्रा करते। सेमानक मध्यरु 34 वर्षीय आलोक बेहेरा गुरुतर आहत होता बेले अन्य माने सामान्य आहत होइछन्ति। गुरुतर आलोक को उद्धार करी प्रथम किसानताणी डाक्तरखाना एवं परवर्ती समय बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना को स्थानांतरित कराई। परवर्ती खबर शिमिलीपाल एनक्लोजर थिबा बाघुणी जिन्नत स्वास्थ्यावस्था एवं ठीक थिबा नै सूचना देले अधिकारी। मयूरभंज जिलार अवस्थित शिमिलीपाल एनक्लोजर रे थिबा बाघुणी जिन्नत रही। शिमिलीपाल पश्चिमबंग जंगल जाई पुणी फेरी बाघुणी जिन्नत एवं एनक्लोजर रही शिकार करुच्ची। आउ किछि दिन एनक्लोजर रहिबा परे ताकू जंगल को छड़ा जीव बोली कहा जायछि। तेबे बाघुणी जिन्नतर स्वास्थ्य अवस्था ठीक ठाक थिबा नै स्वाभाविक भाव चलपाचल करुवा बोली कहा जाउछि। दिवा 5 घटिका समय सूचना प्रदान करछन्ति शिमिलीपाल RCCF। परवर्ती खबर भालकीठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोगदेले बांगरीपोषी विधायिका। मयूरभंज जिलार भालकीठारे सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। एही सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिवा 8 घटिका समय मुख्य अतिथि भाव जोगदेले बांगरीपोषी विधायिका संजली मुर्मू। एही कार्यक्रम में श्री मुर्मू जोगदे सांस्कृतिक कार्यक्रम को उपभोग करने सहित विभिन्न प्रतियोगिता में भाग नहीं उत्तीर्ण होता प्रतियोगी मानक पुरस्कार वितरण करथिले। परवर्ती खबर उदला खुंटा और गोपबंधु नगर ठारे वर्धित भत्ता बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित। उदला विधायक द्वारा योगदान। उदला खुंटा और गोपबंधु नगर ठारे रविवार दिन वर्धित भत्ता बंटन कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही कार्यक्रम में उदला खुंटा और गोपबंधु नगर 80 वर्षरु अधिक एवं 80% भिन्नक्षम व्यक्ति मानक वर्धित भत्ता प्रदान करने सहित उत्तरीय प्रदान पूर्वक संबर्धना ज्ञापन करा जाइछि। तेबे एही उत्सवर मुख्य अतिथि भाव उदला विधायक भास्कर मढ़ई एवं सम्मानित अतिथि भाव उदला NSC अध्यक्षा प्रमिला पंडा प्रशासनिक अधिकारी माने मध्य एठारे उपस्थित थिले। एथिरे समस्त कर्मचारी काउंसिलर माने सहयोग करथिले। तेबे एही कार्यक्रमटी दिन 12टारू 2टा जाए अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती खबर 18 नंबर जातीय राजपथ चली चली जाउथवा जनिक अपरिचित युवक को कृष्णचंद्रपुर सेंट्राल नर्सरी ठारे अजणा गाड़ी धक्का देबार गुरुतर होई आहत अवस्था रक्त जुड़बुड़ हो पड़ा बेले रविवार राति 9:30 उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना भर्ती कराई। सूचना मुताबक युवक जनक 18 नंबर जातीय राजपथ चली चली जाउथवा समय एक अजणा गाड़ी तांकू धक्का सेठारु फेरार हो जाइथिला। रक्त जुड़बुड़ अवस्था रास्ता पार्श्व पड़ी युवक को 1033 आम्बुलेंस जोगे उद्धार कर बारिपदा मुख्य डाक्तरखाना भर्ती कराई। युवक परिचय मिल पारि नथिबा बेले से बंगला एवं हिंदी रे अस्पष्ट कथा कहि पारुछि।
ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯୁବକଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଳାଶବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମକରମେଳାରେ ଯୋଗଦେଲେ ବିଧାୟକ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଳାଶବଣୀ ଗ୍ରାମରେ ମକରମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ମକରମେଳାରେ ରାତି 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ଯୋଗଦେଲେ ସାରସକଣା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା। ଶ୍ରୀ ହାଁସଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଗଟଛଡ଼ା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡୀ ଦନ୍ତାହାତୀ। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର କାଶିଆ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6 ଘଟିକା ସମୟରେ ଗଟଛଡ଼ା ଦନ୍ତାହାତୀ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ଦନ୍ତାହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଜନସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ହାତୀଟି ବିଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ପଶି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ରାତି ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଆରଏମ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ କରିଡର ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ସୋମବାର ଦିନ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କବି ବିଷ୍ଣୁ ଶତପଥୀ ବାରିପଦା ସହରସ୍ଥିତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କରିଡର ଏବଂ ଚଟାଣରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ରୋଗୀମାନେ ଶୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସେଠାକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଦିନ 4ଟାରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାନକେରକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କେଶର ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପରଲୋକ। ବିଧାୟକ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ। ବାରିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନକେରକ ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ତଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସାନକେରକ ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିନିଧି କେଶର ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ଦଳର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ସହ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପରିବାରବର୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଇଚଟଣି ଗବେଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାୟାଧର ପଢ଼ିଆଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ। ଯୁବ ବାଥୁଡ଼ି ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଉଦଳାଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆରପାରିରେ ଶିମିଳିପାଳର କାଇଚଟଣି ଗବେଷକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାୟାଧର ପଢ଼ିଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦରୋଗ ଜନିତ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ କରୋନା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ କାଇଚଟଣିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କାଇଚଟଣିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ GI ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାରିପଦା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗରେ ସେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନେକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମେଳାପୀ ସ୍ୱଭାବର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲି ବୋଝେଇ 2ଟି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କଲା ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। 2 ଜଣ ଚାଳକ ଗିରଫ। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 2ଟି ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ସହ 2 ଜଣ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଚାଳକମାନେ ହେଲେ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧୁବନ ଅଞ୍ଚଳର ଟୁଣା ସିଂ ଏବଂ ନୟା ବ୍ରଜନନ୍ଦନପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ। ଅନେକ ପରିମାଣର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ାସ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4ଟା ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ନେଇ ଜାଣିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 26 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା 30 ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରଠାରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ପଙ୍କଜ କରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଜାଣିବା ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଇ 2ଟି ପୃଥକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ଶୌଚାଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଏହାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି। ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଧାର ଆସୁନି। ଉକ୍ତ ଷ୍ଟେସନକୁ ପ୍ରତିଦିନ 4ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଟାଟାନଗର ବାଦାମପାହାଡ଼, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ବାଦାମପାହାଡ଼ରୁ ରାଉରକେଲା, ଲୁହାଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ନେବା ୱାଗନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାପ୍ତାହିକ ଟ୍ରେନ୍ ଶାଲିମାରରୁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଉକ୍ତ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାର୍ଷିକ ଶତାଧିକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ତଥାପି
दक्षिण पूर्व रेलवाई उच्च कर्तृपक्ष यह प्रति वैमातृक मनोभाव पोषण कर आसुवा अभियोग होची। रायरंगपुर स्टेशन रे एचसीएल पक्षर अत्याधुनिक शौचालय निर्माण कराई किंतु एथिरे ताला पड़ी। यह व्यतीत रेल विभाग पक्षर अन्य एक शौचालय निर्माण होती एथिरे भी ताला पड़ी। एणु यात्री मैंने स्टेशन पार्श्वर एणे तेणे मलत्याग कर परिवेश बिगड़ी जाऊँगी। एने स्टेशन मास्टर को पचारू से कहले अस्थायी सफाई कर्मचारी नियोजित अच्छा से भल भाव में शौचालय सफासुतरा करूना तेणु टिकट काउंटर परिसर में एक शौचालय अच्छी ताहा व्यवहार करायाउछि। एपटे उक्त शौचालय को केवल रेल विभाग कर्मचारी व्यवहार करुछंती तेज यथाशीघ्र स्टेशन शौचालय को समस्त को व्यवहार करने को दि जाओ बोली यात्री माने दाबी करिसेंती। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।